जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती पड़िशा घर सुंदरी भाउजको पटेइबाकू चाहुचंती ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहुचंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकू शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल 5टी रसुण कुला साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या नारी मोहिनी वशीकरण विद्या। एही वशीकरण करिबा पई आपनकू कोनोसी प्रकार तंत्र मंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल 5टी रसुण कुला आनिबे आउ कला सूता आनिबे। तापरे मु आपनकू किछि प्रयोग विधि शिखेइबी आपण से प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापरे देखिबे चमत्कार। जेउ झील पटु नथिला से झील आपे आपे पटिजिब। निजे आसी आपनकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा सुंदरी पड़िशा घर भाउज को आपण राति दिन भाबुचंती तार सुंदरता को देखि ताड़ को आकर्षित हेउचंती सीए निजे फोन करिबो घर को डाकिबो जहा चाहिबे ताहा करिबो आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। आज्ञा हाँ जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू तेबे मात्र 5टी रसुण कुला आउ कला सूता आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु से झील निजे आसीबो आपण को भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिबो कि जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी बिना कोनोसी पैसा खर्च करी केवल रसुण कुला आउ कला सूता साहाय्य झील पटेई पारिबे नारी मोहिनी करि पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि यार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। तेणु एहाकु आपण भाबी चिंती कि प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झील बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणक प्रेम रे दीवानी हेजिबो। आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे से करिबो। आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाय कि आमे जेउ झील को भल पाऊ सीए आमको भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए आउ आमे ता पछरे गोड़े गोड़े निजर सबु समय सारी देउ किंतु से झील को पटेई पारुनी। जदि आपण भी एही परी परिस्थिति रे पड़िछंती जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर सुंदरी झील को पटेई पारुनांती तेबे मो कथा मानी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील जेते दूर रे थिले मध्य निजे आसीबो आपणकर पाद तले पड़िबो आपणको भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे केमिति करिबे एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपनकू सबु भिडियो रे कहूची जेउ परी आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपर विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती। जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेही परी मंत्र तंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकू आपनकू सिद्ध करने को पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाव में करने को पड़िबो।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ସୂତା ଥିବ ଆପଣ ସେହି କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ତାପରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ। ସେ ମାଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେ ମାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି ରସୁଣ କୁଲାର ମାଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଳରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣକୁ ଛୁଇଁବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ରସୁଣକୁ ଛୁଇଁବେ। 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 5 ଥର କରିସାରିବା ପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।